Kitag-as naman ang gipaturok maong ato na ni siya ihulip ngadto sa mga nangawagtang. Hi mga kamoranda, it's your girl Jamo. So for today's video mga day kay magtanom na ta or maghulip sa mga pakwan ngadto sa uma. Ang plano tanan namo kay mo sugod dayon sa udto pa, pero kay niabot maning akong iyaan nga gwapa, so mao to ang nitabang na lang ko kay nagpa-answer siya, and then nakita man sad kog mangga diri sa kilid-kilid kay naamay ipo, so mao to nga naka-decide ko nga magpalit na lang og patis og kanang kamay kay para patisan sa na nakog kamayan, and then kaunon before pa ko moadto sa uma para condition kumbaga ba. Hala sige, magsugod na tagpanit. 挑门子写生活太寂寞，我们应爱更加齐强。就算失去翅膀，也要去抱着阳光。我们可以做些什么？他们这是自信着快乐，却就是让科技到迷惑。是不是因为现实日子太过冷漠，才会让你吃得更难过？所以我们学会知道，我们有多么脆弱。我们不应该回头，留下伤口，所以不让自己接受。我们该怎解脱？我们 So, kay dugay kayo si mama, ginira ta sig paabot. So, kita na lang una-una og kanang hulip ug magtanom sa katong walay mga tanom pa nga mga pakwan dito. Let's go. Naka-decide ko nga mamubo na lang daan before pa itanom kay ugaman kaayo ang yuta, but wala na ko gi-continue, nagtanom ko and then bubo kay bugat kaayo siya, so nagpaabot ko kung kinsay mo tabang kay bugat as in gabay kay ko nga taban nang murag kapay kay sa lawas karong adlaw nga mag-aswat-aswat kanang bugat kayo nga baldi. Nagkuha na sad kog tubig and then akong bubuan daan ang mga yuta kay uga naman siya, so para matanong na nato. Ay ito, nagamayra ang hulinan, but mas daghan ang hulipanan kaysa sa mga nitubo nga mga tanong bro. Para bang. And here we go. So naday diri si Mamang Dapita, so mao to iya nang gi marik-marikan ang mga katong buho nga nang wana nang gakabkab kay kung itanong manggod ko na siya nga dili siya kanang buhuan or kanang marikon kay mamatay ra gyapon kay matamak-tamakan or something. Igbubo kay imbes nga ang tubig padung sa tanom adto noon sad padung sa mga unnecessary things around. Og diring dapita mga tiki napahunong mi kadali, as in kadali jud mga tunga to sa oras sa badi ay. Bitaw kay niagi ang bakho ni nalubatan mi kay basing among kurente maapilog dala maong naurong sa mi kadali and nagsingit-singit mi nga yan naarabay kurente diha, please be careful. Napara. So fast forward, hapit na mo gabi iday, nawa pa ko nahuman pero si mama hapit naman na siya mahuman dito kay usa na lang guro nakabuhi ang gibuhuan dira. So mao to kay dugay man kay ko nahuman kay nag-live pa man ta sa TikTok, kitabang-tabangan na lang ko sa akong manghod. Naispo ko ba? Imbis nga mo tabang, nisamot kong kadugay. Partida bali nga tabian na bay. Sige, ingon ni hi guys, hello guys. Na para bang vlogger siya? Yes mga te, so wap ako napatintal te. So nga balhin ko sa pikas og gihuman ako tanan. Ay tos nga human na jud ko, pero ni ana si mama nga napad jud kunoy kuwang nga tulo ka buok nga sa unahan kay nalimtan amo na. Live pa. Supposedly dali ra ni siya mahuman kay hulip raman, pero kay daghan man latang and then daghan sa atong gitanom, so medyo na himo jud siyang mao jud pagtanom. So 5 PM dai ko nagsugod and then 6 kapin. So tungod sa atong yaya nga lihok kay tungod sigig tabi sa live, di ba? Atong katabian di mabutang bisag asa. Mangita jud paagi nga makatabi. So mao ra to guys, thank you so much for watching.